السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورته په بي بي سي کې ګوره کار کوي کنه بي بي سي کې افغانستان ریپرزینټ کوي ګوره موږ خپل کې ست بي بي سي پښتو ته کار کوي کنه زه افغانستان نه ریپرزینټ کوم خو ته خپل کار کوم خو ته خبرنګار افغانستان لپاره کار کوي او ډیر مننه زه نه د طالبانو باره کې څه فکر د افغانستان کې زه هیڅ فکر نه کوم ها خدي کې بد د پولیس نه پولیس وان نو خو ته خبرنګار کې پولیس څه مشکل نشته تقریبا خبرې ده کوم نه لکه فعلا په افغانستان کې امریکا خو چې ته ګواښ نه ګواښ نه ګواښ من هیڅ مسلمان په افغانستان کې امریکا مسلمان هغه خپل کار دی هغه زه نه وایم چې خو ته بي بي سي کې ناست یې غږیږي افغانستان باره کې چې افغانستان کې دا وشول هغه وشول د دې لکه د پښتنو ته افغان یې مسلمان یې که نه هغه زما خپل کار دی د ریکارډ بند کا نه ریکارډ د بدینه بندوم کنه ځکه ما ته سیفټي لپاره د پبلک تاسو وړاندې مې کنګراسټیشن سره زمون امید ده د بغلان دی ولایت ما افغان یم مسلمان زه افغان یم نو چې افغان ته ولې ما مخکنه کې نه زه ته خبر کوم افغانستان کې امریکا خدای کې طالبان ولې ما مخکنه کې ها ته څوک یې ته خبرنګار یې کنه دا افغان یم ته څوک یې ما مخکنه کې ته افغان یې ته یعنی کوم پولیس یې ته افغان یم چې بي بي سي کې ناس بي بي سي په پښتو کې ناس خبرې کوي د افغانستان باره کې وو زه ته خبر کوم زه کنه الا من شهید بالحق وهم يعلمون کله چې قبر طلعت ته به الله پښتنه کوي زه ته پښتنه کوم you know when you go to your grave Allah will ask you did you follow Prophet Muhammad or you no پښتنه خبر کوم ورا پښتنه ده سیده yeah طارق ایس خبرونه سره کوم دا خبرنګار دا د پښتو تلویزیون لپاره کار کوي او دا په بي بي سي کې ناس یو خبرم د رښتیا نه ده how you doing yeah what do you mean disturbing he's recording can I explain okay and he can you right tell you what you come with me and you tell me what's happening you stay here this gentleman he work for BBC News okay BBC Pashto News that represent Afghanistan. Okay. So I asked him, what's your view on the current government in Afghanistan? Okay. Yeah. And he said he doesn't want to answer. Okay. But you're, as a journalist, you're working for BBC News in Afghanistan. You have to tell the truth when you go to the BBC News. Yeah, but you don't have to answer you straight away in public. No, he doesn't have to. But I asked him, what's your view? He said, no comment. Okay. But imagine me go to Germany or France as a journalist who represents England. Correct? Yeah. So I have to speak. I cannot lie. You've seen the news and say talking bad about Afghanistan or England. So I asked him a simple question. What's your view on the current government in Afghanistan? He said, I don't want you to ask me this question. I said, look, I'm recording this. It's for my safety and your safety. Okay. Yeah, so he said, I don't want to answer. Then he came to me. You don't have to answer. Yeah, I don't have to. But you're just following around for No, I'm going to let him go. Yeah, but listen to me, man. If you just ask him a question and film it into a question, Yeah. I ain't got a massive issue with that, mate. But if you say you don't want to speak to you, mate, No, he's a liar. Look, he's a liar. He's not lying, man. If you say you He's a don't liar. want to speak to you. No, yes, because he's a journalist in BBC News. Yeah, but Yeah. if you don't want to speak to you, mate, Yeah. film me for that, mate. I wanted to ask you a small question. okay and that's fine but he's just getting a bit worried about your behaviour because he thinks that you're threatening him No, I was asking a small question. He got scared. okay but do you understand how He's a journalist. okay. He's a journalist. yeah I know Mate, you've asked him a question. Yeah. You can film me asking that question. I ain't got a problem with it. But once he said Yeah, he it's about he don't want to speak to you, you can't just be following me around. It's a bit weird, mate. He said no to it, okay? Okay, No, that's listen to this me. guy Yeah, and I understand he's a journalist, Yeah. and you've got every right to ask him Yeah, a of question. course, yeah. But then you following him, and if he's feeling fearful of himself, Yeah, of course. because he's worried now, because you're filming, recording him. Yeah. So that's at that point it becomes a bit worrying. Do you know what I mean? You can ask him questions. You're more in your right to ask him questions. course, yeah. But then filming him. Yeah, the reason, let me explain to you. Yeah, That's fine. You can speak to me as He well. works for BBC News, Yeah. which is in my language Pashto News. He represents Afghanistan, correct? Yeah. So I asked him, what's your view on the current government? He said, who are you to ask me this question? I said, look, you represent our country, Afghanistan. So now I face you, so please tell me, what's your view on our current government? Yeah. It lies in the news. It doesn't tell the truth. Okay, He's and I nice. understand that, Yeah. right? I understand that you've got your views on this. Yeah. And you can ask him a question, but if he's answered that, which he doesn't even need to answer that, Of course. and you continue to follow him. Yeah, then okay. So I'm going to close the video now. Assalamu alaikum, bro. Yeah, Take care.
دا خبيث ما ولد دا بي بي سي نيوز ته کار کوي پښتو بي بي سي نيوز ته او تمام ور بدلته بلندن کې انګلند کې ناستي هم دا وایي چې طالبانو دا وکړو طالبانو هغه وکړل خو ما پښتنه ته وکړم ګوره طالبانو باره کې تاسو فکر ده امریکا خده ک طالبان کې په افغانستان کې دوی له وځه ته خب جواب نه درکول کې دوی ډیر باندې بند کړل خو وخت تیر اسکه زه په وردن دا نه پریدم دا دروغ دا تمام بي بي سي کې ناستي او طالبانو جنوکي نه پریدي طالبان دا نه کوي طالبان جنوکي مکتب ته پریدي الحمدلله مسلمانان یاستو اسلام ورته حق ورکړی د اسلام په جنوکي ته مکتب ته لاړ شي خو دا خبيث ده خو څنګه بزي او اسلامي شریعت پرده کې بزي او طالبان وايي جنوکي پریدو موږ مکتب ته لاړ شي خو څنګه به دي اسلامي څنګه الله ویل دي قال الله وقال الرسول او صحابه څنګه عمل پکړای دغه د جنوکاني افغانستان کې مکتب ته زی د درته قسم خورم چې دا ویډیو ته هر چیرې ته ویني په افغانستان کې دماغ څنګه نظر ده والله موږ ځنه بلډینګ موږ ولاکه بلډینګ مو غواړو ولاکه ټرین سټیشن مو غواړو موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو چې موږ خوندې او مندې او زموږ عزت په ابرو کې او سي یو مشکلات جوړ شي افغانستان کې موږ غواړو امریکا په افغانستان کې ما دا وختونه تی وکړه مسو د امریکا باره کې افغانستان تللی و او د افغانستان کې فلانس طالبان خدي امریکا درته قسم خورم خدمات په خلوی ویل وهم امریکا خده دا دونه خبيث انسان